निजुक्ति प्रक्रिया संस्कार रजत मिश्र आम सहित जोड़ी होती अर्गस न्यूज को स्वागत आपन को शीत मिश्र केमती देखती बर्तमान समय पीताम्बर आम फेरुच आपण पाखक निजुक्ति प्रक्रिया संस्कार रजत मिश्र आम सहित जोड़ी होती अर्गस न्यूज को स्वागत आपन को शीत मिश्र केमती देखती बर्तमान समय ये सब कथा भी सामना को आसो जो कथा लुचिक अच्छी जिते चर्चा होता जे मास्टर माइंड शंकर पृष्टि गला कुआड़े ये राज्य बाहर को पड़ाई उत्तराखंड बर्तमान क्राइमब्रांच बांधी एबे को कथा सामना को आसो। धन्यवाद देवी। प्रथमे तो महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे कृतज्ञ जे आम समस्त सद्बुद्धि देइचंती जो आमे समस्त आशा थिला सरकार परिवर्तन ये गोटे जिनस मु गर्वर सहित कहबी जो भोट टी जाइतला युव शक्ति मानकर एटा रूपांतरित होची। मु कहली ना केबे भी आमे कोन जगह जतले क्रिटिसिज्म करिसंती आमे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सेतबेले भी पछई नांती सेही भली भाबरे जतले साधुवाद दबार कथा आमे केबे पछईबानी। सरकार को अशेष अशेष धन्यवाद से अंततपक्षे से इच्छा शक्ति देखैचंती आउ एटा तो जो भली भाबरे माने से पुलिस को से भली भाबरे दिया जाईती आउ क्राइम ब्रांच जो भली भाबरे माने लगातार माने आपण कहि परिबे पूरा संपूर्ण भाबरे ये एते मेटिकुलसली करी अटकीबा से भी पुणी जो हम शुणुची से बॉर्डर रु सब निश्चित भाबरे ये समस्त मन रे हमर भीतर गोटे आशा संचार करूची भविष्य लेकिन जे युव शक्ति मानकर जोटा मैंने कहती जो मैंने जब आशायी अच्छा से जो कष्ट थिला विगत दिन देखी परीक्षा गुड़िक बारंबार बंद होता से मन में क्षोभ भी रही सहित गोटे आत्मसंतोष मिलूची जो सहित मिसे सब समस्त से कथा कहती जे किए कहे भाई सतरे कौन यार गोटे पुण्यक्षति पड़ो ना ये मैंने खाली जस्ट गोटे एमती कहब खाली धरा होते पुणी छाड़ी दौथे से मुझे देखिली एवं जो भाई भाव में कंटिन्यूअसली आपणकर गणमाध्यम दे मु तो कहबी अर्गस को मध्य धन्यवाद देवी जे जिते भी ए जो न्यूज टा को जो बड़ी भाबर गोटे टैग मुटा मु आपको माने दृढ़तार सहित सत्यतार सहित कहबा को चाहे ये जहां भाबू जेम हम क्रिटिसिज्म करथलो ए अर्गस टीवी को भी आपण देखि विगत दिन जते बळे से माने सरकार को निंदा करथले बा ये सब करथले सेते गोटे टैग लाइन गोटे कोड ना कोडी गोटे मन भीतर पळि आस्तला से नाही नाही ये तो सरकार विरोधी अछंती किंतु वर्तमान देखंतु वर्तमान यही सरकार आसिला परे भी गोटे जो सकारात्मक चाप आपण कहि परिबे गोटे सकारात्मक जो समालोचना करि चली तार फलस्वरूप देखिए संस्कार आसुची सरकार रे मध्य ता सहित एडमिनिस्ट्रेशन रे देखो पुलिस ऊपर जो सकारात्मक चापटा रहिला सेटा सेमानकु बाध्य कला जे सेमानकर जो माने मेशिनरी रही से मेशिनरी को प्रयोग करके आज देखंतु धरुचंती आउ निश्चित भाव में यार खुलासा हम एकु नहीं कि मो मन मध्य मु कहबी आशावादी अच्छी आउ मु निश्चित भाव में मु कहबी मनोबल बढ़ाइबा आमे पुलिस आ जहां सरकार मध्य कहछन सीबीआई तदंत हबो ए चेर को पर्यंत लबिची मूल पर्यंत जिबा पई सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करबो एबे तो शंकर पुष्टि गिरफ होई गला धरा पड़ी गला किंतु शंकर पुष्टि मुंड ऊपर कहार हाथ रहिची ताकू धरिबार आवश्यकता रहिची ना निश्चित अच्छी से मु कहबी वर्तमान आगुरु भी कहितले डिबेट रे भी कहे जे जो मानव पाखरे जो तथ्य अछि जो मानव पाखरे जहा भी तथ्य अछि से अभिभावक होंतु ना काहे कि पिला माने होंतु ना काहे कि निर्भय रे एमती या ता से तो गप करंतुनी ए मिछरे ए सरकार से सरकार ऊपर किछि करंतुनी जहा पाखरे जो तथ्य मिलुची आपन को गां रे भी जे दलाल अछंती ताकर जो भी आपनकर फोन नंबर थाउ जहा भी थाउ से सब तथ्य या तो मते हो जो माने भी अछंती गणमाध्यम भी जो माने अछंती बा निजे सीबीआई जो माने जे भी भारत नेतले नेबे इन्वेस्टिगेशन से व्यक्तिगत भाव में बरं गार्डियन माने माने एकत्रित होई कि जानतु तथ्य दियंतु देखंतु आपण तथ्य जदि आमे न दबा आमे खाली सरकार को भरोसा रे बा अन्य कार भरोसा रहि जबा ताले मु कहबी किछि नै आमे निजे आमे केबे क्षमा पाइबानी तो मु इति की कहबी जे मु भी मोर प्रयास भी जारी रखिछि किछि न चिंता करिके आमे सेति की आशा करिबा महाप्रभु अछंती निश्चित भाव में समस्त सद्बुद्धि देबे ये गोटे परिवर्तन जिनसटा जो अस्मिता कथा कहला अस्मिता कौन से दल आज्ञा कोन सरकार आनी देबनी से अस्मिता आम भीतर सृष्टि होबार अछि से सेही मानव मानसिकता रहिबार अछि ओडिया केबे भय करिवनी ओडिया जाति जो आमे कहउछंती से भय आमे काहे करबा हमकु टार्गेट करि देबे मु देखि बहुत समय रे आपण मु जेतले लड़े एबे तथ्य मागिले पिला माने खाता रे जदि किछि माने कोन सिना गोटे विभ्राट हेतिबो ताको देखिबा को आपण भी देखिथिबे गणमाध्यम रचना आपण जानिबे ताको जदि कहबे से तोर उठेबा को धरि जानती ना आगु मु परीक्षा देबी एमाने मो सहित कोन करबे आज देखंतु आपण चुप रहिले बोली विगत एते वर्ष धरि आज देखंतु को भली भाबरे माने से 13 एते तळु पळि जो निजुक्ति प्रक्रिया देखंतु सेति गोटाला
ତେଣୁ ଏଇ ତ ମାନେ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ଏବେ ତ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଇଏ ଛପା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେମିତି ସଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଖେଳ ହଉଥିଲା ବିଗତ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ସରକାର କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଘୋଟାଲା ହଉଥିଲା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ କହିବି ବିଜେଡି ବିଜେପି ନୁହେଁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ନେତା ଯୋଉ ଲିଡର ଯୋଉ ଖୋଜି ନେତା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସାଧୁତାର ସହିତ ସପୋର୍ଟ ବି କଲି ସରକାରକୁ ବି ଆଉ ବିଜେପି ଦଳକୁ ବି, କାହିଁକିନା ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ବିଜେଡି ପ୍ରେମ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଲିଡରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ ସେ ଦଳରେ ଥାଉ ଯୋଉ ଦଳରେ ହଉ ଏ କଂଗ୍ରେସରେ ବି ହଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଲି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ତା ଦଳର ଲୋକଙ୍କର କଣ ସେମିତି ନଥିବ? ସେଇ ଦଳର ସରକାର ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ସେଠି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଦଲାଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କର କୋଉ ଦଳ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଗଛ ଫଳୁଛି ତାରି ପାଖରେ ଆଉଜି ଯାଇକି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କେତେ ଜଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଧରା ହେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଦଳର ନେତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ବିଜେପି ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଚୋର ସେ ଚୋର ସିଏ ଯୋଉ ଦଳରେ ଥାଉ ତାକୁ ଆମକୁ ଏକଘରିଆ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯେମିତି ପଶି ପାରିବନି କୌଣସି ଦଳରେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେ କହିଲି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଶ୍ବେତ ମିଶ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ এই ঘটনাକୁ এসআই পরীক্ষা কেলেঙ্কারিକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ହେବା ମୁନା ମହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ବସ୍ ଏବେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଗିରଫ ହେବା ଆକୁ ନେଇକି ସିବିଆଇ କଥା ହେବା ଅର୍ଥାৎ ସିବିଆଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସ ଦଉଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା একদম ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବା ସେଇ ମେସିନେରୀକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସିନେରୀକୁ ମୁଁ ତ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଏବେ ବି କହିବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯଦି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସାରା ଓଡିଶା ଉପରେ। ଯଦି ଯୁବଶକ୍ତି ଏକ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଯେ ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ ଘୋଟାଲାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ ଜାରି ରଖିବା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଏଇଟା ଧାରଣା। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେକାର ଯିଏ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳ ବି ମୁଁ ତ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଭୟରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯୁବଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ସଦସ୍ୟ ନ ହେଇକି ବି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ ବରଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଜିତିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଯୁବ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ କିଏ ବିଗାଡୁଥିଲା କିଏ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଥିଲା କେବଳ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସୀମିତ ରହିଗଲେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା କୋଉ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥିଲା ବା କୋଉ ବିଜେଡି ନେତା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏଭଳି କଥା କହୁଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏ କଥା କହୁଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ଲୁଚି ଥିଲା ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା କୋଉଠି राज्य बाहर को पड़ाइला नेपाल बॉर्डर नेपाल सीमा उत्तराखंड से जगार क्राइमब्रांच ताकू बांधीची गिरफ करिछि एवं एबे जेतेबेले ताकू ट्रांजिट रिमांड रे अणा जीवो ताहाले कोउठी ना कोउठी अनेक कथा अनेक गुमर सामना को आसी पारिबो।